Assalamu alaikum, Azoul Fillaoul Matahalid. Bonjour les amis, bonjour aux abonnés et bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que donc on va attaquer un sujet que je connais personnellement très très bien. Le sujet du raffinage. Donc le sujet, tu as la raffinerie, tu as Augusta, les Sqsaouni bzaf, il y a beaucoup d'abonnés, Smana Abdou Samma, Smana beaucoup de journalistes algériens d'investigation, il y a eu même des journaux étrangers les donc on entend beaucoup de spéculations. Comme mon avis personnel, malgré que je l'ai déjà donné dans cette vidéo, comme la shahada c'est une bonne chose, une stratégie sur du long terme. À la belle comme le raffinage, comme déjà, quand on fait Europa, le raffinage est fini. Quand je dis c'est fini, à la belle comme quand on parle terme pétrolier, il sera fini. Les experts parlent de entre 2040 et 2050. En gros, fait Europa au complet, une dizaine de raffineries, c'est-à-dire les plus modernes, les plus amènent à faire des produits les plus propres possibles, c'est-à-dire Khalil Soufre et compagnie, et les plus amènent à être innovantes, c'est-à-dire avec la création de nouveaux additifs, de nouveaux carburants peut-être, c'est-à-dire même un mélange de carburants des fois, des résultats exceptionnels avec certains additifs, c'est-à-dire les plus innovantes pour en tenir le coup entre 2040 et 2050. Ça marche. الناس اللي راهي غالطه اللي راهي تهضر على لي زينيرجي رونوفلابل انا نضحك انا شخصيا نضحك والناس اللي تخدم في الصناعه على بالها بلي يضحك l'être humain على بالكم l'être humain c'est accommoder لواحد le confort de vie. انت راك في دارك تعبس قفله يشعل الضوء تحل غوبيني يسيل الماء ديماري طوموبيلتك elle démarre t'as une voiture tu تعبز على قفله لا كليم في الطوموبيل تاعك تعبز على قفله البورطا يتحل تمشي تلحق لوطوروت le péage, la barrière, tout il y a l'automatisation, l'automatisme, la dépendance de l'être humain, le confort, tout dépend de l'industrie. C'est-à-dire, le frigo tu le côtoies tous les jours, à la belle les gaz, les kharjin, من المحروقات. La clim اللي كاين في طوموبيلتك خارجه من المحروقات. الطوموبيل تاعك قلتها لكم انا ديجا 70% من السياره تاعك محروقات. الصبيغه في دارك، الصبيغه تاع الشعر تاع المراه تاعك ولا تاعك انت كامراه، les produits de beauté que tu utilises, le gel, la cire pour les cheveux, les graisses, les huiles, كل حاجه محروقات خاوتي. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Les pots de fleurs ديالكم، les réservoirs, le galvan نستعملوه حنايا pour les réservoirs. في البâtiment عندنا à peu près une intégration de 60% de produits dérivés du pétrole. C'est-à-dire le pétrole مازال مادام ومازال عنده de très très beaux jours devant lui. De très très beaux jours devant lui. L'être humain ne sait pas faire en masse des produits qui vont remplacer à terme du pétrole. Croyez-moi, les laboratoires, les labos, les grands groupes sont en branle pour essayer de trouver des alternatives. Les labos, les pétroliers, d'autres laboratoires. L'ilm actuel, mais en masse les produits, les remplacer à terme 60% de dépendance dans le bachar aux produits du quotidien. Parce que les gens qui ont le pétrole, ils chauffent essence, gasoil, ils chauffent automobile, tout à son niveau. Nous savons que les mecs là, ils voyager, la marchandise تجيك من partout dans le monde entier. كل حاجة pétrole. كل حاجة pétrole. هذاك البابور ما تديرش فيه لي غريس، ما تديرش فيه الزيوت وما تديرش فيه المحروقات، ما يدخلكش المنتوج. C'est-à-dire tous les عريان. المنتوجات تاعنا كاع جايين من اسيا والامريكان وبلدان واحد اخرين. هذه à travers le monde, même pour les gens qui habitent en Europe. Ça marche. On dépend des hydrocarbures le degré inquiétant, certes, mais malheureusement c'est comme ça. L'être humain n'a pas su faire. On a basé notre modèle et notre évolution et notre dépendance sur le confort. Donc insan انت نقول لك انا غدوه الحل سهل، الحل سهل. عاود ولي للشمعه. Tu reviens, le schéma, la cheminée, le chauffage à bois, le quinquet,
D'accord? اشري حمار ولا اشري عاود حاشاكم ولا جمل وغدوه البروبليم تاع البترول تيليغرا بصح فا tu accepter ça est-ce que tu vas انت autant qu'être humain accepter هذه النقطه تقول لي نو c'est-à-dire تناقض الناس 90% من الناس تناقض في راسهم يقول لك je ne veux pas je veux avoir mon confort بصح en parallèle non لازم لي ساتيليت لازم لي الكتريسيتي لازم لي انترنت لازم هذا الشيء هذا كاع يتنصنع et mis en branle. Et l'économie mondiale est basée على هذا الشيء غدوه المحروقات تحبس جوجل تكولي الموند يكولي ابل تكولي الدنيا كاع تحبس الدنيا كاع تحبس صا ماش خاوتي لازم الانسان يفهم النقطه هذه دخلوها مليح في بالكم انا شخصيا قللت و vous pouvez le pire ce qui me dérange dans tout ça c'est que les gens font de la démagogie simplifiée يقول لك oui mais tu sais faut non 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 خذ 5 دقائق خذ ساعة من وقتك va sur internet tape في جوجل حوس la dépendance de l'homme aux hydrocarbures quels sont les produits au quotidien اللي فيهم محروقات وانت ما على بالكش كاين دي برودوي تنخل على الكارطون لو بابي تاعك الكارت اللي تكتب فيه نتايا محروقات لامبريمونت كو تيوتيليز محروقات التلفزيون تاعك لي كومبوزون تاع البلاستيك اللي فيها لا دال هذيك محروقات الطوموبيل تاعك خدهم 70% طوموبيل تنحيها تولي غير الحديد لداخل والحديد باش تخدم الحديد تريتي الحديد كسا سوا الالومنيوم ولا تو سكو تو في دون طون فيكول مخدوم بالمحروقات الصبيغه تاع طوموبيلتك محروقات حوايجك محروقات كومون فو دير vous pouvez même pas يعني vous imaginer خاوتي الماكله اللي ناكلوها c'est-à-dire عندها ان بيلون كربون لداخل ميم الماكله هذه بيو اللي نحكوها لنا باش تلحق لعندك للدار ولا عندها بيلون كربون المحروقات malheureusement l'être humain a voulu évoluer ou l'être humain ou l'industriel a cherché le moyen le plus simple هذاك الوقت malgré que les panneaux solaires existaient en 1912 c'est un brevet français وعلاه في هذاك الوقت on les a pas généralisés parce que ما فيهاش donc fallait que les gens يلقاو دراهم malheureusement ils ont lancé l'industrie mondiale ou ils ont lancé le monde vers cette direction donc باش تعاود دير marche arrière وتعاود tu rognes sur ton confort au quotidien ما كاش اللي يقبلها فيكم la défense تاع بلاد tu défends تاع بلادك باش بالطياره تاع الفرفره تعاود تولي لي زافيون زيليس الصاروخ اللي تلونسيه الرصاص اللي تلونسيه كيما يقول لكم السلاح اللي تلونسيه لي باتو دو غير الاخر هذا الشيء كاع يمشي بالمحروقات c'est-à-dire الدفاع على النفس محروقات الماكله محروقات لو كونفور او كوتيديان لي زوبجي او كوتيديان محروقات ترونسبور محروقات كلش محروقات كل حاجه بترول دونك البترول ا دو بو جور ديفون لوي وانا قلتها لكم نعاود نزيد نقولها لكم طونك لي بترولي ولي اندستريال ولي زيكونوميسيان ولي زيكونوميست مونديو هادوما سبيكول و غان دو لارجون بالمحروقات والمحروقات اكزيستي وكما قال لنا روكفيلر au début du siècle قال لنا tant qu'il y aura du pétrole on va vous le vendre هذه تحبوها ولا تكرهوها c'est ne faites pas de la démagogie démagogicienne c'est-à-dire تقعد في راسك نتايا دير كسكاس فوق راسك وتبلوكي راسك وتقول لي نو بصح دوما essaye d'enlever je te mets au défi سي ضرب سمانه طفي الضوء et ta lumière chez toi n'utilise plus ta voiture essaye de t'habiller comme coton déjà même avec le coton ما تقدرش نقول لك يعني نحي كاع tout ce qui touche محروقات autour de toi ولا شو تلقى روحك ابوال عريان الماكله لا ربي ال10 حاجه اللي تعاود تولي لاج دو بيير tout simplement خاوتي ça marche c'est-à-dire même téléphone ou l'objet qui te permet de m'écouter tu ne pourras même pas jouir de cet objet simple au quotidien où tu fais même pas attention